Isa tanan, Tita Swerte 77, December 12, 2024. So, 467, gihatag na gahapon sa gabi, no? So, wala na ko na balik. I don't know why. I'm so disturbed. Okay, so, wagid siya mabalik, guys. Pasensya. So, 517, 51 all. So, napahabol ko sa YouTube. Ba't ito basahin ko? 51 all. Then, ang ako alang best is 513. So, nakadaog ko rumble, but rumble na pod. And 425, rumble gihapon kay rumble. So, 51 all. Dinhi kay 542 and 254. So, wala siya ma-target mo. Gawas pa nagbalik. Okay. So, abi na kog basiro ko. Naluya na rabak kog sugod. Okay, so, ang mirror, ugap. 912.